off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. A few moments later. Yo, what's up mga idol? Yan, nandito tayo ngayon sa Riverside Commonwealth sa imported ukay-ukay shoes. Yan, mag-update tayo rito kasi new arrival nakarang araw. Hindi tayo nakapunta pero nagpasilip naman si Boss Joy. Yan, siyempre bago natin simulan ng video, kung napadaling ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, huwag na natin patagalin. Let's go! I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some... Right, yan guys, bago natin simulan ng video, ayan, may mga medyas din dito at mga, ayan, mga bimpo, may mga tsinelas. Ayan, gusto nyo bumili or makadayo kayo rito. Ayan, may mga tsinelas din sila. Ayan, mga mura lang naman yan. Alright. Yan, ito guys, oh, itong rack na to naka-sale 790 na lang, oh. Dami pang pagpipilian, oh. Tulad nito. Westbrook, why not? Yan, size nito, size 7.5. Yan, oh, 790 na lang to mga idol, oh. Westbrook, why not, oh. All goods na all goods pa to, oh. Yan, oh, 790 na lang to, oh. Tapos ito mga idol, oh, Kiaudan. Ayan, oh, Kiaudan brand. Ito, matibay rin to mga idol. Ayan, sa mga nakakaalam nito. Ayan to. Ayan, 790. Dati siyang 980. Ayan, oh, pang basketball, oh. Ito naman size 7.5 din. Ayan, Kiaudan. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas AQT. Ayan, oh. Solid pa to. 790 na lang. Size 7.5. Okay pa, oh. Goods na goods pa yung ilalim. Yan. Dati siyang 1,200. Yan, oh. 790 na lang. Tapos ito pang Kyrie. Yan mga idol, oh. Goods na goods pa to. Size nito size 8. Oh, okay pa to, ah. 790 na lang, oh. Tapos ito pa, oh, 790 Kyrie Irving. Yan, oh. Goods na goods pa to, pang basketball, oh. Minimal heel drag lang naman siya. To wala naman. Dati siyang 1,200. Ngayon 790 na lang, oh. Alright. Murang-mura na mga idol, oh. Puntahan nyo na to. Ito yung Paris nyo, oh. Yan. Baka magustuhan nyo to. 790 na lang. Ito pa. Yan, oh. China brand. Pero okay ko. Goods na goods ko. Dati siyang 1,200. 790 na lang. Tapos ito pa Kyrie mga idol, oh. Napaka solid pa na ito. 790 na lang. Size 8. Okay pa yung ilalim. Goods na goods pa. Tapos nandiyan pa yung original insole nya, oh. Okay pa to. Quality pa to. Tapos dito naman tayo sa mga new arrival. Ito mga new arrival. Ito na pakita na natin to nung pasilip. Yan, tingnan natin yung mga price. Yan, below 2 lang naman po ang price range yan. Yan, ito 690 na lang mga idol. 1690 na lang to. 1690 pababa. Yan. Yan, oh, napakamura mga idol, oh. Ito po, ganda na ito. Yan, ito 1690. Yan, pero may bawas pa to. Yan, may bawas pa raw mga idol, oh. Napakamura, size 7, oh. Halos bago pa. Ganda pa, solid. Ito pa, oh. Ito napakita na natin to nung pasilip, eh. Yan, Jun Takahashi by Undercover, size 10. Ganda ng colorway nyo, oh. Yan ang price nito, 1690 din. Pero may bawas pa mga idol, kaya puntahan nyo na to. Eto pa, ang ganda na ito, Adidas, oh. Ganda nito, oh. Maong yung tela nya. Yan, size ano naman to, size 9.5. Yan ang presyo, 1690. Tapos ito pa, napaka-pogi nitong Adidas na to mga idol, oh. Yan, oh, Love Unites. Halos bago pa to. Ang ilalim, all goods na all goods. Bombo pa, wala pang kaupod-upod. 1690. Alright, yan, oh. Size na to, check natin. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 9. Yan, ito yung Paris nya, oh. Two-tone siya mga idol, oh. Yan, oh. Ganda, oh. Solid. Burda. Tapos ito, sunod natin itong Fila. Yan, Fila Icona. Yan, oh. Goods na goods, oh. Panalo. Ganda, oh. Pogi rin na ito, oh.
Tapos ang price 1690. Yan, pero may mga bawas pa to, lahat ng mga 1690. Size nito, size check natin. Yan, size 8.5, Euro 42. Ito yung pares nyo. Pogi, pogi na pila. Yan, pila Icona. Ganda. Tapos ito pa, Climacool Adidas. Size nito, size 9.5. Yan, oh. Diyan pa yung original insole. Buong buo pa yung ilalim, oh. Ang price, yan, 1690. Tapos ito, next natin tong Converse All-Star. Yan, oh. Goods na goods pa to, mga idol, oh. Yan, 1690 rin. Yan, size 8.5. Oh, ganda pa. Tapos ito, sa mga naghahanap ng pang motor, yan, oh. Nike Air Max 720. Yan, pang motor to, mga idol, oh. Yan, size nito, check natin. Yan, size 7.5. 1690 rin to. O, ito pa, pang jogging, pang gym, yan, cord light, Nike. Ganito rin na ito. Size ano to? Size 9.5. Ilalim, minimal drag, toe drag lang siya. 1690, pero may bawas pa itong 1690 na to. Tapos ito pa, sunod natin itong Adidas Smile. Ganda na ito. Size ano to? Size 9. Yan, be happy nakalagay. Tapos check natin yung ilalim, minimal drag, toe drag lang, 1690 din. Ito, sunod natin tong Adidas Drop Step. Napaka-pogi pa, oh. Ganito ng colorway nyo. Yan, size nito, size 7.5. Oh, bumbo pa yung ilalim. Yan ang price, 1690 din. Tapos ito, sunod natin tong Puma Suede na brown. Yan, size 8.5 naman to. Yan, okay pa yung ilalim. Goods na goods pa, 1690. Puma Suede. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB na high. Yan, medyo maliit lang to, mga idol, oh. Size nito, size 7.5. Okay pa yung ilalim. Ang price nya, yan, 1.5 lang to, mga idol, oh. Pang skateboard. Nike SB. Ito po, ang ganda rin na itong Nike Warachi o triple block. Yan, size na ito, size 10. Check natin yung ilalim. Yan, ang price nya 1390 lang, oh, 1390. Ito pa, ang pogi rin na itong Nike na to. Yan, ganda pa na ito, mga idol, oh. Yan, oh, solid, ah. Yan, iba nga lang yung insole nya, Puma. Yan, baka magustuhan nyo lang, oh. Ganda, oh. Pogi shoes. Yan, ang price nya 1690. Size na to, check natin. Right, yan, oh. Size 7, mga idol, oh. Ito yung pares nyo. Tapos sunod natin to Court Vision, ano, pang skate shoes. Ganda, oh. Black and white combination. Minimal heel drag lang siya to. Minimal din, 1690. Size 7.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Neo. Yan, oh. Ganda, oh. Collaboration ng Smile. Ganda ng design nyo, naka-embroid. Yan, size 9.5. Magustuhan nyo to, 1890. Ito, sa mga naghahanap ng Nike Air Max, napaka-pogi pa na ito, mga idol, oh. Ganda, oh. Size 8.5. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa, 1690 rin. Tapos sunod natin tong Adidas Stan Smith. Ganda pa na ito, panalo, classic. Size 10. Yan, baka magustuhan nyo to, 1.8. 1.8, pero may bawas pa to, mga idol, pag pinuntahan nyo rito at sabihin nyo napanood nyo kay Eric TV. Hindi totoo yan. Naman, sunod natin to Jordan 1 Low na bulky, pambabae. Size 8.5. Okay pa yung ilalim, oh. Goods na goods, oh. 1890. Yan. Tapos ito, mga idol, oh. Next natin tong Nike Lunar Lone. Ganda na ito, lightweight lang siya, magaang. Okay pa yung ilalim, goods na goods pa, 1690 rin. Size na ito, check natin. Diyan pa yung original insole nya, mga idol, oh. Size 9.5. Ito, mga idol, oh, Skechers Los Angeles. Para siyang ano, para siyang Converse.
Yan, pero Skechers yung ganda oh. Panalo rin to. Okay pa yung ilalim, goods na goods. 1690 din. Size 10 US. Tapos ito pa, Nike React Air 270. Yan, size 8.5 oh. Ganda ng colorway oh. Ito napakamahal sa ano to mga idol sa mga Nike. Yan, sa Nike outlet. Yan, 1390 lang dito. Goods na goods pa. Size 8.5. Tapos sunod natin tong Pogi shoes. Yan Nike Court Royal. Yan, size ano to, size 9. Baka magustuhan nyo tong Pogi shoes na to. Ganda ng ano nya, leather Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Puntahan nyo na to, 1690. Tapos ito pa mga idol ayan napaka-poging Everrun, para siyang Skechers. Pero Saucony ang brand niya mga idol Saucony. Ganito pang running. Size nito size 8.5. Para siyang Skechers pero ang brand niya Saucony. Yan yan ba, magustuhan nyo to. Ito sunod natin tong Nike Air Force 1. Ayan mga idol wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 8. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Price 1.8. Ito may nakita tayo rito Nike training. Ayan pang running, yan pang gym. Yan, size nito size 8. Goods na goods pa to. Pwede pa, 1690. Ito next natin tong mid-cut na Nike Court Royal. Size 8.5. Okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Yan ang price, 1690 din. So, ang daming Converse mga idol ito Jordan 4 Hot Lava. Ayan yan, sign of usage lang, minimal scratching pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set pa. Magustuhan nyo size 11. Ilalim nyo all goods na all goods pa. Ang price 2.6 pero may bawas pa to mga idol yan Jordan 4 Hot Lava. Tapos dito may nakita tayo sa baba, ang ganda nito yan, Nike Internationalist. Yan size 8. Magustuhan nyo to. Ang price nya 780 lang. Tapos ito sunod natin tong D-Rose Adidas. Ito ganda ng colorway, ganda ng design nya, maong. Yan, check natin yung ilalim. Yan, minimal drag, toe drag lang siya. 1690. Size nito size 9.5. Ito idol next natin tong Nike Air Up Tempo. Ganda pa nito, panalo. Medyo maliit lang, size 7. Check natin yung ilalim. Yan, okay pa naman siya minimal heel drag, toe drag lang siya. All goods pa 1690. Yan RP pen size 7. Tapos ito sunod natin tong Jordan 13. Yan panalo yung logo mga idol yan embroidered pa siya. Right, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Check natin yung ilalim. Okay pa ang price nya yan 1890. Yan 1890. Goods na goods pa to. Size na ito size 8. Ito next natin tong brand nya Crayola. Para siyang alam ko collaboration to mga idol Adidas brand siya. Ayan nakalagay Crayola collaboration spider logo. Size 8. Magustuhan nyo to, 1880. Collaboration siya ng Crayola pero Adidas brand 1880. Ito next natin to ulit yung Jordan 11 UNC. Ayan iba na nga lang yung sintas niya mga idol palitan nyo na lang pero all goods na all goods pa to. Ilalim niya, ang price niya 2,000 lang mga idol 2,000 size 9.5. Naman sunod natin tong Jordan 4 collaboration. Yan, comment down lang kung mga idol kung ano to. Yan, nakalagay Brooklyn yan, okay pa naman siya. Yan, okay, minimal heel drag, toe drag lang. 1.3 mga idol Jordan 4 white cement. Yan, size 9.5. Ito yung logo nyo, itong tang nyo.
Para siyang ano, yung tang niya parang Jordan 5. Tapos ito, sunod natin tong Paul George. Yan, oh. Ganda pa na ito, panalo. Size 8.5. Okay pa yung ilalim. Minimal drag lang. 1.8. Paul George. Ito pa, next natin tong Jordan 3. Yan, oh. Check natin yung size nito. Jordan 3 white cement. Yan, oh. Size 8.5. Baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ilalim niya, 2.5. Yan, 2.5 pero may bawas pa to mga idol. Ito, sunod natin tong Jordan 5. Okay pa, goods na goods. Ganda ng ano niya, champan niya, embroid. Tapos size nito, size 9.5. Ang presyo, check natin, 1,690. Ito, tingnan natin yung presyong LeBron James na to. Yan, size 10 siya. 1,890 lang. Tapos ito, next natin yung Jordan shoes. Yan, size 10 to mga idol. Ang ganda pa na ito, pogi pa, oh. Puti pa yung airsole nyo. Yan, okay pa yung ilalim, quality pa. Yan ang price, 2,600. Ito, next natin tong Jordan 3. Yan, oh, solid yung ano mga idol, oh. Solid yung quality material nyo. Yung logo nyo, quality. Size nito, size 10.5. Diyan pa yung original insole nya. Mag-store nyo to, puntahan nyo na agad to mga idol. Check natin yung price. Yan, 2.5. Tapos ito, Jordan 4 na triple black. Yan, oh. Yan, size 8. Napakita na rin natin to nakaraan, yung pasilip. Yan, ang price 1,990. Okay pa yung ilalim, goods na goods pa to. Size 8. Ito, next natin tong Airflight. Ganda ng colorway ng Airflight na to. Angas ng forma. Size nito, size 8. Baka magustuhan nyo to, 1,690 lang. Nike Airflight. Ito pa, may Jordan pa rito. Ganda na ito. Ito, size 9. Diyan pa yung original insole nya. Price nya, yan, ang price nya di natin makita. Yan, 2,000 pesos lang. Yan, oh, legit Jordan. Tapos ito, sunod natin tong Jordan Zoom Air. Yan, oh. Ito lang yung issue nya mga idol, oh. Yan, medyo may gas-gas. Pero okay pa, goods na goods pa to, ha. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods. 1,890. Size nito, check natin. Yan, size 8.5. Ito pa, solid Jordan. Yan, size ano to, 9.5. Ganda ng pagka-embroid nyo. Yan, yung material nyo. Yung mga gusto nyo, puntahan nyo na to. 1,890 lang, oh. Goods na goods pa yung ilalim. Tapos ito pa, solid. Yan, size 10.5 KD shoes. 2,200. Solid pa yung ilalim, oh. Itong Fila, ayan mga idol, oh. Ayan. Check natin yung price na ito. 2,200 ang price, 2,200. Ganda rin ang pila nito pang basketball. Size 10.5. Ito, ganda rin na itong LeBron James na to. Panalo ba to mga idol, oh. Goods na goods pa yung ilalim, 2,500. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 11. Dito may pick tayo nakita rito, eh. Size na ito, size 8. Pick shoes pang basketball. Ayan, 1,890. Ganda, solid. Yan, dito mga idol, ang price range 1 to 1,300 lang to mga to. Dito sa mga taas idol, oh, yan, dahil pang pagpipilian, oh. Yan, tulad nito, Puma Basket collaboration ng Pepsi. Yan, may Yeezy. Yan, Adidas. Yan, dun sa kabila. Alright, ito. Ayan, dami pa mga pagpipilian. Yan, punta na kay rito. May ano pa, Jordan 1. Yan, Mizuno. Punta tayo sa mga pang babae na small size.
Ito, unahin natin tong Nike Blazer. Ayan o, medyo maliit. Yan, 1.2 ang price. 1.2 lang o. Sa goods pa o. Size nito, size 6.5. Tapos ito, sunod natin to mga idol. Ganda na ito. Nike Air Max. Yan, ilalim niya, all goods na. All goods na yan. 950 lang to mga idol. 950 lang tong bulky shoes na Nike Air Max na to. Size nito, size 8. Size 8. Baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. 950 lang. Tapos ito, next natin tong Puma suede na pambabae. Size nito, size 6.5. Yan, okay ping ilalim 1, 2. Ito, sunod natin tong yan parang siyang Nike Cortez pero nakalagay collaboration. Yan ganda ng tela mga idol yan, size nito size 7. Yan nakalagay no the ledge, pang skateboard. Ganda Union LA. Yan, ang price nya 980 lang. Tapos ito pa, ayan ito napakita na rin natin to Adidas, Pharrell Williams yan. Ewan ko kung sino yung collaboration yan. Halos bago pa to, 980 lang. Halos bago pa. Size nito, size 7.5. Bagong bago pa to. 2,000 years later. So yun na mga idol, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Riverside sa imported ukay-ukay shoes. Yan, marami pang pagpipilian mga idol, kaya punta na kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.